কেন্দ্রীয় সমবায় ও অসামরিক বিমান পরিবহন প্রতিমন্ত্রী মুরলীধর মহলের সভাপতিত্বে আজ কৈলাসহর সার্কিট হাউসে কেন্দ্রীয় সরকারের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মধারার বিষয়ে এক প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, জেলা শাসক ডক্টর তমাল মজুমদার সহ বিভিন্ন দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকরা। বৈঠকে ভারত সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের রূপায়ণ, উন্নয়নমূলক কাজকর্মের অগ্রগতি, সুবিধা অসুবিধা নিয়ে আলোচনা ও মত বিনিময় করা হয়। তাছাড়া প্রদর্শিত হয় তথ্যচিত্র। বৈঠক শেষে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী দূরদর্শনকে জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে গোটা দেশের সাথে উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিকাশ সাধিত হচ্ছে। পরে তিনি শৈব তীর্থ 59 पर्यटन स्थल परिदर्शन करें। जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के सिटी रीजन के 8 हमारे स्टेट हैं, इनको विकास के दृष्टि से मुख्य प्रवाह में लाना है और उसके लिए उन्होंने एक अलग सी मिनिस्ट्री बनाई, मंत्रालय बनाया। उसका नाम जो आप जानते हैं डोनर मिनिस्ट्री के माध्यम से। तब से मैंने अटल जी की सरकार की, उसके बाद पिछले 11 साल मैंने मोदी जी की सरकार के समय विशेष तौर से हम अगर देखते हैं तो इस 8 स्टेट में आज बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैंने मोदी जी की कल्पना से आई हुई बहुत सारी योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर की काम, इस सभी का एक रिव्यू मीटिंग आज हमने यहाँ पे किया है मोदी जी के नेतृत्व में। अब हमारे यहाँ के सीएम साहब एक डबल इंजन की सरकार के माध्यम से यहाँ पे बहुत अच्छा काम चल रहा है।